हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जानिले जिणिबा आपण मानक पई मु नै आसी आउ एक अपडेट ए जो अपडेट टी हेउची अंतर्दय गृह योजना विषय रे काहेकि ना एही जो स्कीम अनुसार जो ऑफलाइन फॉर्म रो आवेदन स्टार्ट हे जाइछि ए ताहले आसंतु देखिबा आपण किपरि घरे बसी आपण ए जो फॉर्म टी को डाउनलोड करि परिबे आउ किपरि सठिक भाबे ए फॉर्म टू आपण पूरण करि परिबे आउ जो पूरण कर सारा पर आपण ये जो फॉर्म टी को कोठारे नहीं आपको सबमिट करने पड़ो आउ यह सहित आपण कौ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दवाक पड़ो ये जो फॉर्म टी आवेदन करने टाइम रे ताहले डेरी नक आसतु देखा किपरि आपण घरे बसी ये फॉर्म टी को डाउनलोड करेंगे प्रथमे तो आपंकर मोबाइल हो कि डेस्कटॉप हो कि कंप्यूटर रे आपंकर गूगल क्रोम ओपन करनी गूगल क्रोम ओपन करनेला परे आपण टाइप करंतु रूरल हाउसिंग तापर जो क्लिक करंतु आपण गोटे फास्ट लिंक पळे आसीबो जहार वेबसाइट अछि rhodisa.gov.in जाइथिबो तळे ओडिया रे अंतर्दय गृह योजना ए जो रूरल हाउसिंग लिंक अछि ता पर आपण क्लिक करंतु यह क्लिक कला परे आपनकु ए जो ऑफिशियल वेबसाइट को नै जिवो नै गला परे आपण देखि पारुथबे एठी आपनकर तीनोटी फील्ड अछि तीनोटी फील्ड मध्य गोटे अछि अंतर्दय गृह योजना आ पर आपण कोन करंतु क्लिक कला परे आपनकु तार मेन पेज को नै जिवो मेन पेज को नै गला परे एठी आपण तळे देखि पारुथबे आपनकर आवेदन पत्र एप्लिकेशन फॉर्म अछि एठी कोन करंतु जो राइट साइड रो जो अछि डाउनलोड बोली गोटे ऑप्शन अछि ए जो डाउनलोड ऑप्शन को आपण क्लिक करंतु क्लिक कला परे आपनकु जो ऑफलाइन फॉर्म टी ए पेज को नै जिवो तापर आपण कोन करंतु आपण ए जो फॉर्म टी को आपण डाउनलोड करि परिबे डाउनलोड कर सारिबा परे आपण ए फॉर्म टी को कोन करंतु प्रिंट करि नियंतु प्रिंट कला परे आपण ए फॉर्म टी को पूर्ण करि परिबे जेमति कि एक नंबर पॉइंट अछि आवेदनकारी नाम आधार अनुसार आपणकर जे आवेदन करूछन्ते तांकर नाम एठी लेखंतु फुल ना सेकंड पॉइंट रे अछि पिता और स्वामीकर नाम एठी आपण मन रखंतु जदि आवेदनकारी जने महिला अछंती ताले तांको स्वामीकर नाम एठी लेखा जिवो जदि आवेदनकारी जने पुरुष लोक अछन्ते ताले तांकर पितांकर नाम सेकंड पॉइंट लिखंतु तारे 3 नंबर पॉइंट रे अछि आपणकर ग्राम आपण गां ना देन 4 नंबर पॉइंट रे ग्राम पंचायत 5 नंबर पॉइंट रे ब्लॉक देन 6 नंबर पॉइंट रे जिला एगुडे को आपण फिल अप करि नियंतु देन 7 नंबर टी आसला बहुत इंपोर्टेंट अछि जेमते कि आपनकर आधार नंबर इटी आपण सठिक भाव रे आपनकर आधार नंबर टी इटी मेंशन करंतु तापरे आपनकर मोबाइल नंबर को मध्य आपनकर लेखि सला पर आउथर जांच कर नियंतु काहे ना ई जो मोबाइल नंबर आपनकर मेसेज आसीबो आउ सब किछ लिंक हो मोबाइल और आधार नंबर को ए दुटा फील्ड टिके ध्यान दे पूरण करंतु तापरे 9 नंबर जदि आपण महिला किंबा पुरुष एटी लेखंतु देन 10 नंबर को जिबा 10 नंबर अछि सामाजिक वर्ग जदि आपण एससी एसटी किंबा संख्या लोक किंबा अन्य वर्ग जदि आपण अन्य वर्ग रे अछन त आपण अन्य वर्ग जेमति ओबीसी मध्य एटी लेखि पारिबे देन 11 नंबर पॉइंट रे कोन अछि 40% बा अधिक भिन्नक्षम जदि आपण भिन्नक्षम अछंती ताले 40% रु अधिक ताले आपण एटी हां लेखि पारिबे जदि आपण नुहंती ताले ना लेखि पारिबे तापरे अछि आपणकर 12 नंबर पॉइंट रे जन्म तारीख एटा केमति लेखिए प्रथम दिन तापरे मास तेन वर्ष तापरे आपण केते वर्ष हैला 13 नंबर पॉइंट रे आपनको बयस एटी मध्ये लेखि पारिबे तापरे 14 नंबर टा होजे सबुठार बडो इंपोर्टेंट जेमति कि बैंक नाम आपण एटी लेखिबे तापरे 15 नंबर रे आपणकर बैंक रे आईएफसी कोड जेमति कि आपनको जदि बैंक पासबुक रे आईएफसी कोड लेखा जाइथियो सेटा लेखंतु देन 16 नंबर होची ए जमा खातार नंबर एटा रे आपण भलो भाबरे लेखंतु जेमति किछि भूल भटका न होय नले आउ जनक अकाउंट को आपनको पैसा पळैबो सेति पई आपणकर जो बैंक अकाउंट नंबर 16 नंबर पॉइंट लेखंतु तापरे आपणकर तळे आपण जोटा दस्खत करंतु जदि आपण दस्खत करबा जानन ताले आपण टिपो चिन्ह दियंतु तापरे जो दिन आपण जो फॉर्म टी सबमिट करूचंती नै ब्लॉक रे सेही दिनर तारीख होइटी पकांतु तापरे एटा हैला आपणकर बेसिक डिटेल्स आपणकर पूर्ण हे गला सेकेंड रे कोन अछि घोषणा नामा जे आपणको डिक्लेयर करय पय पडियो जे ए जो तळे जो सब पॉइंट दिया हेची ए गुडी करे आपण कोनोसी रे जाउ नाहंती बोली जेमते कि आपनको ए जो राइट साइड रे जो घर अछि घर भितर आपण ठीक चिन्ह मारिया पय पडिबो प्रथम पॉइंट रे कोन अछि प्राकृतिक किंबा मनुष्यकृत विपर्यय रे अथवा हाथी उपद्रव संपूर्ण भीषण प्रभावित होइता परिवार जदि प्राकृतिक जेमति कि बन्या बात्या अरे आपणकर जो घरटे थिला से संपूर्ण भाबे होछि प्रभावित होइछि नहले जो हाथी उपद्रव रे आपणक घर भांगी जाइछि ताले आपनको एटी ठीक चिन्ह मारिया पय पडिबो
ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀଣ ଯେମିତିକି ଥର ଭାବନ୍ତୁ ସରକାରର କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଯେମିତିକି କ'ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଉଛି କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ହେଉଛି କିମ୍ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସେଥିପାଇଁ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ ଯେମିତିକି 3 ନମ୍ବର ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାର୍ଜନକାରୀ ଅତି କମ୍ରେ 40% ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁରବୀ ଯେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି 40% ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟିକ୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ସନ୍ତାନ ଥିବା ବିଧବା ମହିଳା ଯଦି ଆପଣ ବିଧବା ମହିଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାବାଳିକା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ନାବାଳକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟାକୁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବର ଅଛି ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଦିଆହେଇଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ ଯଦି ଆ ଭିତରେ କୋଉଟାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗର ଅଛି ନା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଅଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ ମୁକ୍ତ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଶହୀଦ ପରିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଟି ଶହୀଦ ପରିବାର ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମାରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ ଯଦି ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ FRA ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ ତାପରେ ଅଛି 12 ନମ୍ବରରେ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପରିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଘର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଗନ୍ତ ଅଛି ପେଜରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଉଠି ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନିତ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ମରା ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବ ସେଇଟାରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇଟାରେ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ମରା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜେରେକ୍ସ ଆଧାର କାର୍ଡର ଗୋଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଧର ଆଟାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ୍ ମାରିବେ ଦେନ୍ ଜମି ପଟ୍ଟାର ନକଲ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଯୋଉଠି ଘର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମି ପଟ୍ଟା ସେଇଟା ଆର ନକଲ ଥିବା ଦରକାର ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଜେରେକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ବିବରଣୀ ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ଜେରେକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପସନାଲ ଆପଣ ହୁଏତ ଦେଇପାରନ୍ତି ହୁଏତ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେମିତି 4 ନମ୍ବର ଅଛି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଲାଗିବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିକି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ ମୁକ୍ତ ଗତି ଶ୍ରମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଲେବର କାର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠି ତାର ଜେରକ୍ସ କପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ଆଉ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯାଉଛନ୍ତି କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦୟାକରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏହା ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୋର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍କା ଘର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋର ଏଇ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇନାହିଁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ପେନସନ ଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ଯେଉଁ ପେନସନ ମିଳୁଛି ନିୟମିତ ପେନସନରେ ଆପଣ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ତାର 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ମୋ ପରିବାରରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପରିବାରରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ 3 ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ନାହିଁ
तार 6 नंबर पॉइंट अछि मो परिवार सरकारी पंजीकृत अणकृषि उद्योग अंतर्भुक्त नुहे। 7 नंबर पॉइंट कौन अछि मो परिवार कौन सदस्य मासिक 15,000 टंका ऊर्ध्व नदी माने आपनकर जदि इनकम 15,000 रु रेगुलर इनकम 15,000 अधिका थियो ताहले आपण मध्ये ये स्कीम पाई एलिजिबल नहंती। तापर अछि तार 8 नंबर पॉइंट रे कौन अछि मो परिवार नाम रे 2.5 एकर बा तदुत जलसेच जमीन नाही। तापर 9 नंबर पॉइंट रे कौन अछि मो परिवार नाम रे 5 एकर बा तदुत अण जलसेच जमीन नाही। एटा कोड आपनको डिक्लेयर दवा पई पड़े हेतु कोन करिया पई पड़ियो आपनको लिखि जो मु आपनकर नाम देन आप जो तारीख तने आवेदनकारी दस्तखत तने एटी आपण दस्तखत करि परिबे। ताले ताहा कला कोन होचे ए जो अछि आपण डिक्लेयर कर जे ए जो सब जो 9 टी पॉइंट अछि आपण कोनसी पॉइंट रे आपण नाहंती बोली। सम्मति पत्र रे कौन अछि 1 नंबर पॉइंट रे जेमते कि गवर्नमेंट कोन करियो आपनकर जो यूआईडी अछि आधार डिटेल को यूज करि पारे सेतबे आपनकर कोनसी भाबरे किछि ऑब्जेक्शन नहीं आपण जानि छथि। सेकंड पॉइंट रे कौन अछि ओडिशा सरकार का ठारो डीबीटी प्राप्त करिया पई मु मोर आधार सक्षम बैंक जमा खाता को एनपीसीआई सहित संजोग करिया को सहमत देली जेमति कि कोन ए जो आपन को पैसा टी देतले मिलिवो फर्स्ट किस्ती सेकंड किस्ती जो सेथि पई कोन होचो डीबीटी माध्यम रे आपनकर आधार आ बैंक खाता को गोटे एनपीसीआई तरफ संजोग कर से आपण सम्मति प्रकाश करूछंती। ए मु ता 3 नंबर पॉइंट कोन अछि मु एहा मध्य सहमति जे ओडिशा सरकार अंतर्गत गृह योजना पई मोर परिचय प्रतिष्ठा एवं प्रमाण करिवा निमंते मोर आधार संख्या व्यवहार करिवारे जो फास्ट पॉइंट कले सेटा को कहैछि। तापर 4 नंबर कोन अछि मु अंतर्गत गृह योजना अधीन थिबा समस्त नियमावली शर्त को सहमत जहाँ भी तार माने गाइडलाइन अछि आपण जाको सहमत अछन। तापर आपण कोन करंतु आपण गोटे दस्खत करंतु आउ डेट मध्य एठी लेखंतु। तापर कोन अछि जदि आपनको के सुपारिश करूछंती जेमते कि आवश्यक स्थले मान्यवर सांसद किंबा विधायक किंबा अन्य जनप्रतिनिधि आपनको रेकमेंड करूछंती जे आपण गोटे घर मिलू तले आपण कोन करंतु तांको पाखु जांतु से कोन करिवे एडु तांको स्टाम्प सहित सिग्नेचर मार देबे आउ डेट वेटी पके देबे। आपण को हला आपण गोटे सुपारिश कले जे आपण योग्य हिताधिकारी आ आपनको घर मिलू आ एटा किछि मैंडेटरी नाही एटा होची ऑप्शनल जदि हुए तो माने सुपारिश करि पारे न करि पारे आपण मध्ये अप्लाई करि पारे किछि अवसर किछि असुविधा नाही आधरे। तापरे लास्ट कोन अछि ए जो फॉर्म टा को आपण फिल अप करि सारला परे आपण कोन करंतु ए फॉर्म टी को नै आपणकर जो ब्लॉक रे नै कि सबमिट करंतु। सबमिट कला समय रे से कोन करिवे सेतिकाले आपनको पाखरु ए जो फॉर्म टी रिसीव करूछंती रिसीव कला परे सेठारे थिबा जो अधिकारी से कोन करिवे आपनको ए जो फॉर्म रे अधिकारी का नाम लिखिवे तांको दस्तखत करिवे देन पदवी लिखिवे देन डेट पकेई कि से सेठी ए फॉर्म टी को आपनको गोटे प्राप्ति स्वाधिकार गोटे फॉर्म टा ए जो फॉर्म टा को आपनको देबे काहेकि ना आपण फॉर्म टी अप्लाई करिछन बोली एटा आपनकर गोटे प्रमाण जे हम एई फॉर्म टी अप्लाई करिछंती से ए फॉर्म टी को रखिवे आ आपनको जे तळे थिबा ए जो फॉर्म टी को आपण देबे। आउ कौन होईची एटा होची ऑफलाइन फॉर्म टा अछि आपण याको डाउनलोड करिकि फिलअप जेमति कहली फिलअप करी आपण अप्लाई करि पारिबे नै कि आपनको ब्लॉक रे जदि आपण चाहू नै मु ऑनलाइन अप्लाई करिवि किंतु ऑनलाइन अप्लाई करिवार एत पर्यंत कोनोसे प्रावधान तो आसी नै जेमति आपण देखि पारुथबे गवर्नमेंट साइट रे सेमति किछि नाही आसी नाही केबे कोन ये ऑनलाइन अप्लाई करा जिवो एत पर्यंत ऑफलाइन आवेदन पत्र स्टार्ट हे जाईछि जदि आपण चाहूचंती आपण ताल डाउनलोड करिकि एमति भाबरे मु जेमति कहिली फॉर्म फिलअप करी आपनको ब्लॉक नै सबमिट करंतु आउ एहा वेरिफिकेशन हेला परे आपण जदि योग्य हिताधिकारी ताले आपनको अंतोदय गृह योजना रे एक पक्का घर करिवार सहायता मिलिवो। धन्यवाद रहिली नमस्कार।